ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୋ କଥା ଲାଜ ମାରୁଛି ଅଲ ଜାଣି ତତେ ଲାଜ ନାହିଁ ତୁ ଏଇଠି ଆସି ଗଳିଛ ଏଇଥରକା ତମକୁ ବି ମର ହବ ତମେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ କାଡ ଗଲ କି ଶୁଣନି କାଡ ଗଲ କି ହାଁ ଶୋଇଛ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଶୁଣୁନ ତ ସେ କଣ ସେ କଣ ସେ କିଏ ଶୋଇଛି ସେ କିଏ ଶୋଇଛି କି ଚୁଟି ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି କିଏ ଶୋଇଛି କିଏ ସେଠି ନା ସେ କେହି କିଏ ଶୋଇଛି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ନା ସେ କେହି କେହି ନୁହଁ ମାନେ नहीं तू ये क्या रखे क्या सुई क्या कुआ क्या सुई के ना के अरे कहीं नो ये कौन ये इतने लंबा बड़ा कहा रे सुई क्या सुने ना से के फस गन देख रो ए सुन मु एइना गल्ली आसिली सुन माने अरे किए पचल देख रो सुन को सुन कोनटा बुझेबो तुम सुन माने रो को के सुई के पळी आइले तो सिरे एथरे पळी आसिन माने मु आसिन मोर काम छला मु आसी बसी तमे काहा को नेकी सुई छडी के सुई के ऐसे इन सांगडा तुम से गामछा पिंदी के साथ सुई के पचल ओई देखे रुह देखे मुके कहू सुन मु कहू सुन कोनटा सुने मते सुन सुन माने रोहो मु पचासे कैसे ये सांग माने झियो पिले तुम सांग तुम मो रूम रे आनी ताको सोई छ मो खट ऊपर तुम झियो पिला सांग आनी सोई छ ने चुटी मुंह ऊपर पड़ी छ कोन गांछा मंचा पिनी ये कोन आई के तू सुन आई बारा बोली तते मिलला नहीं के एठी आसी गली जाइछु सुन रोहो कहू सुन कोनटा सुने मते सुन कोन सुन आई उठुनु के आई सुन एचा उठुनी से उठुनी कोन पाई अरे सुन मो कहू सुन हला ये कहीं तू हमरो स्कूल के सेला स्कूल ले जा तमर हला कोन तमे एठी कोन करछो को मत हेडा स्कूल ले जा एठी कोन चाली जे कोन सुने आई अरे सुन बारा बोली तते मिलला नहीं के एठी आसी मो कहू सुन कोनटा सुने मते को कोनटा कहबो को छटे के छटे सुई मु कहू छटे के सुई जी को से ये आई ए चा हमरो ये के हमरो साई रो से ए हमर से सामो से सेपट घरडा थे सांग छडा सांग छुआ ए आई रुह मन देखे को कहू जी सुन हां कोनटा को अरे से मु डाकिमी मार के डाकिमी तो को मु जाऊ ना सुन अरे से ये हम से कंप्यूटर न तार येटा होनी सेडे देखते आसे आधार कार्ड रो ये देखते आसला सेला देखी घर आंकी पड़ देइछो तुमको केही मिललानी अरे ना से देखते आसला से जुरु से कला मु के रेस्ट ने बुआने बहुत टायर्ड हेइ छला से जदी रेस्ट ताकू ता घर नाही एठी पाखर ता घर नाही अरे ता मुंडोटा बुलेला त सिगला टेके सुई पड़े मु आउ तमे आसी तने बसी छ कोन भाई जदी से सुईते आछि तमे एठी बस कोन भाई अरे मु एठी बसतिली तो बसले मु आसी हे सुन से तो बसछि हेला अब पड़ी जो हेला आई पड़ी जो मो कथा सुन पड़ीबो हे जा रागनी पड़ीबो हला से रागनी माने आई हे मो कथ ए जा हे चा मो कहै तते तो घर में नहीं आई हे चा मो कथडा सुन कोन अरे से आसला तार से आधार कार्ड तमे मु कहै तुमको लोक चिन्हि ना चिन्हि देखो संसार सारा लोक तुमको चिन्हि छी तमे जे ताको आनी की एठी घरे पुरे की एमते सोइछ मु समना डाकी मार के डाकी मु छु अरे स्लो कोन भाई स्लोटा कोन भाई सुन सुबुच बाहर के सुबुच घर लगुच कोन भाई घर लगुच कोन भाई मु सुन बात आई ए चा रुह आई मो कथा सुन मो कथा लाज मारुजी आई अल जानी तते लाज नाही तू एठी आसी गली जा तू लाज लागि मु देखौ पळीबो माने पट्टी किन पळीबो हला हा तमे कोडा कहै सुने तमे ए भय मस्त ए भय करछ तो अरे सुन मो कथा सुन से पळीबो हला से आसला तार मु काम सार देई से मुंडोटा बुलेबा टिके मु सुई पड़ी मु सेठी जाओ फटो सुई पड़ी हला आ मु तो जस्ट आसी बसतिले एठी बसले मु तो आसी की डाकिन जस्ट कवर खुले सुई जे तमे उठिला हिट पिटा की उठलो करबे जदी तार मुंडो बुलाउछ सेरा सुई जी तमे एठी रूम भीतर कोन करछ रूम भीतर तमे कोनडा करछ सुने मु अरे मु एबे आस्तिली तो रूम भीतर बसले करबे खेच आस्ते माने स्लो समस्त अछि सुन मु जाने समस्त जानो तम स्लो
आई ହେଇ ଯା मोगरा ସେ ପଳେଇବ ଏଇନା ପଳେଇବ ହେଲା ତ ତୁ ଯା ବାହାରକୁ ଯା ସେ ପଳେଇବ ना कोन मु बाहर को जिमी तमे एठी कोन करबो मु बाहर को तमे एठी कोन करबो ସେ ପଳେଇବ ହେଲା ସେ ପଳେଇବ छत्तर मु मार गाउडा की ना ना मु जाई रुह ना मु जाई रुह ମୋ କଥା ଶୁଣ ସେ ପଳେଇବ ହେଲା आई हौ मु देखे आई मोगरा भाई ହେଇ ଯା खाती हमने डाकली मु ଆରେ ଶୁଣ ତାକୁ ରାଗନି ସେ ପଳେଇବ रागना ताको फुला देके पूजा करबी ଆରେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ତୁ ଯା आई ବାହାରକୁ ଯା ସେ ପଳେଇବ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ ତାକୁ ମୁଁ କଥା ଏମିତି ଆସୁଛି ଡାକ କିଆ କହେ ମୁଣ୍ଡ କିଆ ବାଟ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଦେଖିମି ଡାକ କହିନି ପରା ଆରେ ବାହାରେ ସେଠି ଗରମ ହଉଛି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଅଛି ସେଠି ଯାଉ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବ ସେ ଆସି ଟିକେ କେନ ଆମର ବାହାରେ ଫ୍ୟାନ ନାହିଁ ଆରେ ସେଠି ଆମର ବାହାରେ ଫ୍ୟାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଠି ବାହାରେ ଆମର ମସିନା ଅଛି ନା ଆରେ ନାହିଁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ସେଠି ବାହାରେ ଗରମ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହିଲା ମୁଁ ଚାଲ ସେଠି ଭିତରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବ ମୁଁ କାମ କରିବି ମୁଁ ବାହାରେ ଜୋଷ୍ଟ ଗରମ ଅଛି ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଆରେ ସେ ବାହାରେ ସେଠି ଯାହା ଗରମ ହଉଛି ଗରମ ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ରାଗନି ମୋ କଥା ଶୁଣ ଯା ଏଇଥରକା ତମକୁ ବି ମଡ ହବ ତମେ ଶୁଣ କେତେ ମୋ କଥା ଶୁଣ କଣ ଭାବୁଛ କଣ ମତେ ମୁଁ ଶୁଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କଣ ଭାବୁଛ ପାଟି କର ତମେ ଛାଡିବ ନା ଡାକିମି କୋଉ ସମସ୍ତ ନା ଶୁଣ ମୁଁ ପାଟି ଚିଲେଇବି ପଡୁଛିକା ପାଟି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏଟା ରଖା କହୁଛି ତମେ ଛାଡୁନ ଆରେ ରଖା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ହଉ କୁହ ଏଇନା ଏବେ ପଳେଇବ ଏବେ ପଳେଇବ ମାନେ ତମେ ଯେ ମୁଁ ଯେ ନଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆଣିକି ରୁମ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ଶୁଣେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି କେন ତାକୁ ଏତେ କାହାର ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର କାହାର ଘର ନାହିଁ ଆରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତା କାମ ଥିଲା ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରେ ଏଟା ଦେଖି ଓଟିପି ଆସୁନି କେନ ହେଲା ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ତମେ ଏକା ଏଠି ଦେଖୁଛ ଆଉ ସେଠି ଯେ 20 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଅଛି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯୁଗରୁ ସେ ଆସିଛି ହେଲା ଯଦି ଆସିଛି ଏଠି ରୁମ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପାଟି କରି ସେ ପଳେଇବ ତୁ ବାହାରକୁ ଯା ମୁଁ ତାକୁ ପଳେଇବ ସେ ଓଇ ଗୁରୁ ମୁଁ ଛାଜନି ପକେଇଲି ଭଲ ଲାଗୁ ଚା ଘୁରତେ ତୁ ବାହାରକୁ ଯା କଣ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ତୁ ଯା ତମେ ଏଠି ଭେକ ଚଲେଇଛ କି ହଁ ହେଇ ଯା ସେ ଝାଳ ଫାଳ ବୁଡିକି ସେ କଣ ତୁ ଯା ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଆଇ ଉଠ ତ ଯା ମୋ କଥା ଶୁଣ ରାଗ ଘୁରିଆ ଘୁର ଭଲ କହୁଛି ନ ମାଳ ହେନେ ସେ ଉଠିବନି ଆଇ ଉଠିଆ ତୁ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ ହେଲା କଣଟା କହିବ ତମେ ପଳେଇବ କହିଲି ନା ସେ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇବ କହିଲି ନା ତମେ ମୋ ଉପରେ ଗରମ ଖାଉଛ ନା କଣ ଆରେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କଣ ତୁ ଚିଲଉଛ କାହିଁକି ଚିଲେଇମି ନା ମୁଁ ତମେ କଣ କରୁଛ ମୁଁ ଚିଲେଇମି ନା ତମେ ମୋ ରୁମ ଭିତରେ ମୋ ଖଟ ଉପରେ ତମେ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଶୋଇବ ଦେଇକି ନିଜେ ଶୋଇବ ଆରେ ମୁଁ ଯେଠି ବସିଥିଲି କେଇଠି ବସିଲ ମୁଁ ତ ଆସିନି ତମେ ଉଠିଲ ବସିଲ ଏଇଠି ଆରେ ଜଣେ ଆସ୍ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି ସେ କିଏ ତମେ ମସାଜ କରିଦଉଥିଲ ନାଇଁ ଆରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି ବସିଛି ତୁ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲି କେଇଠି ତମେ ପୁରା ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲ ମତେ ମିଛ ମୁଛ ଅନ୍ଧ ଶୁଣ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ସେ ଆଉ ଆସିବନି ହେଲା ସେ ଆଉ ଆସିବନି ଆସିବନି ସେ ଆସିବନି ঠিক আছে ହଁ ତମକୁ କହିକି আমার গোটে একটা প্ল্যানিং ଥିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଇ ଦେଖ ସାଡି ଦେଖ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ବେଲକି ତୁମକୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ একটা କି ପ୍ଲାନ୍ ଆଗରୁ ଆମେ କରିଛୁ ହେଇ ଦେ ହେଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଚା ମାନେ ଗୋଟେ ତମକୁ ଗୋଟେ ସରିଗଲା ନା ସବୁ ତମେ ବି ଏମିତି କରୁଛ ତ ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲ ଆମେ ସେଇ ଘରେ ନଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇକି এইটা আমি আজ 4-5 দিন প্ল্যান হয়েছিল 4-5 দিন আগে প্ল্যান হয়েছে মানে সুবিধা সময় সুযোগ হউনি তুই তো সবବେଳେ ঘরে রহুଛୁ কেমতি করিবা হলা আଜି পাইলা ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି কেন ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ତମେ ନାହ ଆମେ କହିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିକି ଥିଲା ଆଗରୁ ଥିଲା ହେଲା ତମେ ତାକୁ ଆଣିଲ କେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରେସ କାହା ଏଇ ନେ पूरा झियो ना पूरा ब्यूटीफुल ना केड़े मोटा झियो रे देखो खट्टा गट्टा दिल का खोटा हां एटा हम तेरी देख तो फ्रेंड्स केमती लागला प्लांटा हला हां आपण अरे यार रिएक्शन ता केमती हला हला सेटा पूरा जळी जली तारा काळे ता मुह जळी जली हला मुह जळी ना तर अवस्था नाही তুমি এমতি ঘর আসিকি এমতি করছ তুমি
हो तुमको कहम कोन तुम बाहर गले गले मो सब घर आसी मो सब करछ ହେଇ ମୋ ଗାମଛା ନେଲୁ तो फ्रेंड्स वीडियो केमती लागला माने प्रांक केमती लागला माने ये खाली करि जाना मुआ करि जाना तो प्रांक माने से मो ऊपर करतला जेटा थिला आज बहुत दिन करतला तुम सेही रागरे मो ऊपर सुझे नेला आउ केमती लागला प्रांक वीडियो निश्चित कमेंट जणाइबे आ वीडियो को लाइक करिवे जदि चैनल नो आसन चैनल को निहात सब्सक्राइब करंतु आपण जल्दी पिंदी पका आसिले